ये जो जिनसटी देखुंट ये हूँ बाईब्याक दृश्य। भाई आम ब्रह्मगिरी निवासी अटंती पिंटू बाबू ना ये बाईब्याक रे मेसीन नहीं मेसीन नवा सहित एबे बाईब्याक रे मध्य काठी आनिकी दौरान यही भाई जड़े दीर्घ वर्षे है मोठार मेसीन नहीं निजर गुजराण मेटाऊँच एवं बिजनेस ठीक ठाक करुँच। यही भाई आमर लाइव ए भाई देखा ये लाइव दृश्य बाईब्याक लाइव डेमो मु आपन को देखा लाइव देखंतु। ए भाई प्रति सप्ताह रे 2 क्विंटाल 20 केजी लेखा नहीं कि आसंती एवं 2 क्विंटाल 20 केजी रॉ मेटल मध्य नियंती। एबे निजे परिश्रम करिकी देखंतु माल मध्य ओजन करिबार लागिचंती। तांको संगरे जो ड्राइवर भाई जने आछंती से माने मध्य 2 जन मिसिकरी यही माल बोईके ओजन करुँच। प्रति सप्ताह 2 क्विंटाल 20 केजी लेखा आणुंट आ प्रति सप्ताह 2 क्विंटाल 20 केजी रॉ मेटल नौंट ता सहित पेमेंट नौंट जोटा मोर रही केजी प्रति 20 टंका लेखे एवं 220 केजी की इंटू 2 कले 4400 रुपीज प्रति सप्ताह भाई नियंती। आपण माने अनुरोध करथिले जे आपणकर जेकोसी कस्टमर बाईब्याक नौ करुँच कि नाई प्रकृत में सेटा आमको वीडियो करके देखातु। आमे विश्वास करूनु समस्ते से बाईब्याक कथा कहीकि काठी रखुना कि पेमेंट दौना। मुझे गोटे लाइव वीडियो आपण कली जोटी निजे कस्टमर निजे ओजन कर कंटा आर किसी समय पर इंटरव्यू नवा जे सी तांकर अनुभूतिटा कौन कहते। एबे चलतु देखा से केतेटा बस्ता टोटाल टोटाली 5टी बस्ता आनी से 220 केजी माल रोची। एबे लास्ट बस्ताटा आसूची प्रति सप्ताह 220 लेखा करके आनिकी दियंती। एबे देखंतु ये 4टी बस्ता ओजन कले 193 केजी हैला प्लस ए गोटे बस्ता रही छोट बस्ताटी आउ अवशिष्टांश रहिबो। एबे से भाई मध्य निजे लगी सजाड़की रखी दौरान मतलब मोर जेहेतु पिला माने छुट्टी रे पलैले संध्या समय छुट्टी रे पड़े निजे भाई लगिकी साइज की रखी दौरान। धन्यवाद से एमतिया कस्टमर जदि आम मानू साहाଯ୍य करेंगे आम बहुत खुशी हबू। धन्यवाद पिंटू बाबू। देखो 4 बस्ता एबे थुआईगला जोटा 193 किले एटा अवशिष्टांश रहीगला। आउ 220 केजी टोटाल सब मिसिक 220 केजी है। देखो एबे लाइव आपन को देखौची। एबे चलतु आमे जिबा मेटाल लोड करिया पई प्रकृत रे मेटाल दौची ना नाई से कि अन्य कोठु आनछंती। एबे देखंतु मेटाल मध्य लोड चलची। एबे 3 बस्ता पाउडर लोड हेई चलची जोरा 40 किलिया पाउडर 4टी पाउडर 4 बस्ता पाउडर प्लस आउ 2टा स्टिक 30 केजी लेखा 2 बस्ता स्टिक आधे लोड हम। ये यहीटा को मिसेक बस्ता को मिसेक होगला 4 बस्ता 160 केजी आप पाउडर लोड कले आउ 2टा स्टिक लोड कले लोड करिवे। एबे 2टा स्टिक लोड करिवे। स्टिक रो ओजन होची 30 केजी आ प्रीमिक्स रो ओजन होची 40 केजी। 2टा प्रीमिक्स रे गोटे स्टिक मु दउची फ्री ऑफ कॉस्ट रे मु मेटाल दउची ता सहित काम करके आनिक देले पर केजी 20 रुपीस दउची। एई इंटरव्यू रे से निजे जहाँ कहे आपण मैंने भी बुझीपारे आ जानीपारे निजस्व बाणी आ निजे केते स्ट्रगल करके निजे काम कर।
ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତା ବୋହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବସ୍ତା କାଠି ଲୋଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତା ସେପଟେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଠିକରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ ବସ୍ତାଟି ହେଲା 30 କେଜି 900। ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗୁଣି କିଛି ରହୁଛି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉଛୁ 900 ଗ୍ରାମ, ଲୋକ ସେତିକି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। 30 କିଲୋ 900 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମେ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବିଷୋଇ, ବିଷୋଇ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ପ୍ରୋପାଇଟର। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଇବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଡେରେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଆଜିକି କାଠି ଆଉ ମେଟେରିଆଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେ କେଉଁଠାର, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ସହିତ ବିଜନେସ୍ କଲେଣି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ଆଉ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲେଖା ପ୍ରତି ଥରକେ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟିବା। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ମାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଠିକଣାଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଛି। ହଁ, ଆପଣ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ କୋଉଠୁ କିଣିଥିଲେ? ଏଠୁ ବାପି ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲୁ। କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ। ବିଷୋଇ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଆପଣ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖା ମାଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଥର ମାଲ ନେଇକି ଆସେ। 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 20 କିଲୋ ଲେଖେ ମାଲ ଆଣେ। ଆଉ ର ମେଟାଲ କେତେ ନିଅନ୍ତି? 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 20 କିଲୋ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଲୋଡ ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ନିଅନ୍ତି? ପର କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା? 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନିଏ। ତାହେଲେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 20 କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି? 4400 ଟଙ୍କା ନିଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ନ୍ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ନେଇଛି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ମେସିନ୍ ନେଲାଣି, କୌଣସି ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ଯାଇକି ନିଜେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଜିନିଷ ସେଇଦିନ କାମ ସେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋଠୁ ସିଏ ଆସିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମେସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମେସିନ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ର ମେଟାରିଆଲ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ତିଆରି କରି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଭେଟନ୍ତୁ। ମୋର ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେଠି ଦେଖା ହେଇକି ଆପଣ ମେସିନ୍ ମେଟାରିଆଲ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବାଇବ୍ୟାକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆଜିର ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।